sekarang carta indie kita terpaling platinum eksklusif di Rakita 107.9. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Rakita 107.9 dan sempena dengan Anugerah Lagu Indie 2024. So today kita akan tampilkan finalis untuk lagu terpaling platinum carta indie kita. This is the category yang akan ada dekat Anugerah Lagu Indie 2024 nanti. Episod pertama kita dah saksikan Cili Padi. Betul. Ini kali kita bawakan MTP. Ramai. Betul. Namanya kosong tetapi mereka berisi. Alright. MTP. So how are you guys? Good man, good. Thank you. Good to be here again. Yeah. Thank you for having us. Always a pleasure datang sini. Alhamdulillah. Dan mereka merupakan antara penggiat dalam scene indie yang sedang meningkat naik. Dan kita turut berbesar hati bila mereka sudi menjadikan Rakita sebagai antara platform mereka bermula sehinggalah di mana mereka ada sekarang. Thank you to Rakita. Thank you for always supporting daripada dulu kan. It means a lot lah to us. Alhamdulillah, sama-sama kita. Okay. So untuk Anugerah Lagu Indie 2024, apabila untuk carta indie kita berjaya dapat anugerah platinum, kemudian kali ini akan bertanding untuk anugerah lagu terpaling platinum. Apa expectation you guys? Sebenarnya tak ada expectations pun. I think even the song yang dicalonkan ni pun tak pernah ada expectations. We just did it sebab it seemed like a fun song. Kita orang dah lagu ni, sedikit history lah. Kita orang dah ada EP dah pun siap. Masa tiba-tiba terjumpa balik voice note lagu ni, kita macam tak nak kita buat lagu ni jap. Tiba-tiba sampailah ke sini. Wah, tiba-tiba banyak tiba-tiba. Banyak betul tiba-tiba. Tak expect. Matahari kita orang tak expect akan macam tu. Oh ya. Okey, rezeki Alhamdulillah. Tiba-tiba pula bakal jadi opening. Tak. Amin. Kita doakan. Semua banyak tiba-tiba betul diorang ni dalam journey diorang. Alright. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua yang sedang menyaksikan sekarang ini adalah anugerah yang akan menjadi mekanik utamanya adalah undian. Betul. Berdasarkan voting daripada anda semua. Jadi ke semua finalis untuk anugerah lagu terpaling platinum carta indie kita ini, anda akan tentukan siapakah pemenangnya. Kejap lagi kita akan borak tentang undian ni bersama dengan MTP. Kita layankan dulu persembahan lagu yang pertama. Lagu apa tu? Walau. Yes. Dari MTP istimewa untuk anugerah lagu terpaling platinum carta indie kita, Anugerah Lagu Indie 2024. Let's go. Lepas semua kata yang masih terpendam, sekira hadir udah tiada makna. Hingga nafas yang terakhir, nokta di ujung cerita kita, biar aku simpan bukunya. Mungkin aku tak mampu teruskan tanpamu. Kan semula dengan kita yang lama, tahu dah tiada harapan untuk bersama. Lukiskan senyuman, biar aku yang simpan. Cepisan kau yang tak sanggup aku lepaskan. Hingga nafas yang terakhir, walau gelap gelita, walau di ujung dunia, beriku langkah yang pertama. Walau ditulis
nokta di ujung cerita kita. Biar aku simpan bukunya, karena aku tak mampu teruskan tanpamu. Langkahku terhenti tanpamu, karena aku tak mampu teruskan tanpamu. Walau gelap gelita, beriku langkah yang pertama. Walau ditulis nokta, biar aku simpan bukunya, karena aku tak mampu teruskan tanpamu. Langkahku terhenti tanpamu, karena aku tak mampu teruskan tanpamu. Alright guys, still here bersama dengan finalis untuk terpaling platinum carta indie kita. Satu kategori yang akan bertanding di Anugerah Lagu Indie 2024. We've got MT Page. Ya, jangan lupa untuk mengundi band-band pilihan anda untuk menentukan siapakah yang akan membawa pulang gelaran Anugerah Lagu Terpaling Platinum carta indie kita untuk Anugerah Lagu Indie 2024. Sebut pasal apa dia? And also, membawa pulang RM1,000 dan juga sebuah trofi. Okay. Now kita nak cakap pasal voting, okay? So bila kita tengokkan secara kasar, saya rasa ramai orang tengok pun bila MT Page sering kali buat persembahan, sudah ada satu base fan yang akan mengikuti you guys. So adakah you guys meletakkan quite harapan untuk anugerah ini sebabkan anugerah ini voting kan? I don't know, tak kot sebenarnya. Tiba-tiba jangan main tiba-tiba. I don't know. I feel like the basis of MT Page and what makes MT Page is we just want to have fun. We just three boys yang suka buat lagu. So tak kisahlah orang nak vote. Kalau korang suka lagu tu vote lah. Tak suka tak apalah, tak payahlah vote. Dia tak ada pressure macam tu je. Sebab itulah dia tak ada pressure dia jadi finalis. Betul. Did you guys know that your song actually menjuarai carta indie kita? I think later on, I think Elena or someone told us. That's nice. Guys. Alhamdulillah, thank you to the fans for voting. Alright. So, kalau tengok kan, ini mengikut apa yang saya faham lah. Bila tengok karya-karya MT Page, banyak bercakap tentang emosi, banyak ekspresikan jiwa-jiwa lara, keterlukaan, So, adakah benda tu yang pada you guys sangat relatable dengan banyak pendengar? I think so. Sorry, go ahead. I think one of the things we strive for juga is mental health awareness, and I see a lot of these young people yang going through a lot of things yang tak tahu normal ke aku rasa macam ni kan, and finding like a place yang and a community yang diorang rasa okay, orang-orang ni macam aku juga. Like because I grew up, saya membesar, saya dengar banyak band tau. Contohnya My Chemical Romance, contohnya Pierce the Veil, yang sebagai seorang teenager yang membesar kita banyak masalah sikit kan. Tapi bila dengar these songs, dia macam lagu ni macam untuk aku je. Alamak, dia ni faham lah. This band understands me. So saya percaya benda tu datang daripada lagu yang jujur lah. So macam for us pun, the main goal is to make lagu yang jujur. And if people can relate to the songs, alhamdulillah lah. Then saya pun rasa kurang lonely lah. So thank you to the fans lah for validating our feelings. Kalau kata you guys dah menyentuh tentang isu mental health so let's say sebelum ni ramai orang cakap, andai kata kita rasa sedih, kita dengar lagu sedih, kita akan jadi lagi sedih. But MT Page, macam mana karya-karya you guys boleh at least support kepada mereka yang mungkin menyedari yang mereka ada mental health problem? I love this question. Thank you very much. I feel sebab sometimes you don't realize that you are having problems. Yang kita tahu, aku tak senang kat sini, aku rasa berat.
So memang kalau dengar lagu sedih, dia akan rasa sedih mungkin. Tapi at the same time, it's good to validate perasaan orang. Sebab if you go to your friends, if you go to your family pun, tak semua orang akan faham. Tak semua orang akan cakap, okay, tak apa, aku faham kau tengah go through this kind of stuff. And you deserve to voice this out lah, kan? Ramai orang yang akan judge, ramai orang yang akan kau ni bapak sikit je dah ni. Mengada. Tapi tak apa, kalau kau tak ada backup dari segi orang, then it's okay. You have MTPH, you have this band yang sentiasa akan cuba tulis lagu untuk awak dan suarakan benda yang awak tak boleh suarakan. Right. Okay, so validating an emotion is the first step. Yes. What do you believe is the next step when it comes to this kind of mental health situation? Because validation is always the first step. And then do you actually tell them to stay in those emotion, or at some point you need to get out of it? Thank you guys. I really appreciate these questions. I love these questions. Betul. It's different. Kita orang memang kerusi terapi terbuka. Nice. Lampu tu dah nampak. Kita orang Kita orang. I kena drag atau sekali. Macam alamak aku. But like, what are your advice, especially for your fans who are relating to what you guys are expressing? Okay, I want to say, first is validation. This next step would be, you gotta accept sebenarnya. You gotta accept that you're going through this, and it might not be, you're not crazy. You're just going through a tough time. Okay. Because I grew up with a lot of issues. And at one point I realized, this was in my mid-20s, I think, that I was gaslighting myself. I was telling myself, tak Aziz, kau mengada apa? Benda sikit pun kau dah macam mengada. So that was very, very toxic to myself. Okay. So I think accepting and acknowledging that you have this problem and it's something yang boleh solve. It's not you as a person. Okay. So itu sangat-sangat penting. Only then can you voice out and try to get help. Itu another step yang penting jugalah. Tapi you gotta accept that it's not part of you. It's something you have to face lah. Your dugaan. Yeah, it's just a phase. This too shall pass. So like you said, you grew up listening to MCR and all that kan. So korang punya safe space, safe channel apa? Each one of you guys. What is a safe channel or a safe space for you guys? Masak. Really? Yeah, Zach's the cook of the band. Sama. Oh, so you punya comfort food apa? Anything pasta lah. Senang nak buat. Okay. Yeah. What about you? Nak cakap masak tapi copy and paste kan. I think jogging. Jogging Ya. Sebab dia more on me time. Tak ada orang kacau. Kalau orang kau pun macam nah. Dia coach lah. He's the coach of the band. Mat Sukan. Okay. Jogging dan perform. Perform. Okay. Agree. Time tu rasa validate lah. Macam ada orang nyanyi. Macam okay. Okay. It's always been writing for me lah. Okay. And alhamdulillah, suddenly jadi our career path pula from the writing. And I always tell our fans, like if you're going through problems, it's very important to journal. Write down what you're feeling, what you're going through. Benda tu, kalau orang tak boleh validate, tak apalah, kau validate on a piece of paper. Yep. Yeah, hence why MTPH. Jawapan kau selalu genius nampak macam. I'm writing. Macam, wow. Okay, anyway, secara keseluruhannya, apa yang kita boleh katakan untuk mereka yang mungkin mengalami mental health, mungkin rasa keseorangan, alone. Tak ada siapa-siapa yang faham, mengerti tentang apa yang mereka alami. Tetapi dengan munculnya karya-karya MTPH menjadikan anda tidak rasa keseorangan. And next song is Menyesal. It's a new song sebenarnya. Alright. It's a new song. Menyesal. Siapa boleh relate? This is the time for you guys to jam along with them. Let's go. Yeah. dapat beribu kali mencoba, tapi apa gunanya? Salahkah jika aku bertanya, bagaimanakah caranya untuk kau terus melupakanku?
Bukan salahku jika kau yang tak pernah perasan. Bukan salahku jika kau yang tersia-siakan. Bukan salahku jika hatiku yang kau lepaskan. Bukan salah tapi kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Jangan engkau coba untuk memutar. Walaupun apa kau kata, aku tetap yang terluka. Walau apa yang kau coba untuk pertahankan, walau sekuat mana alasan kau berikan, walau aku yang akhirnya kau kan lupa, tak dapat ku nafikan hati ini kau punya. Bukan salahku jika kau yang tak pernah perasan. Bukan salahku jika kau yang tersia-siakan. Bukan salahku jika hatiku yang kau lepaskan. Bukan salah tapi kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Walau sakit tak terkapa, engkau tetap segalanya. Bukan salahku jika kau yang tak pernah perasan. Bukan salahku jika kau yang tersia-siakan. Bukan salahku jika hatiku yang kau lepaskan. Bukan salah tapi kenapa ku yang menyesal. Bukan salahku kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Kenapa ku yang menyesal. Hi guys, ya masih lagi bersama dengan kami dengan finalis untuk terpaling platinum carta indie kita, Anugerah Lagu Indie 2024. MTPH is with us. What's up? Ya, dan kita sudah semakin hampir untuk kita sediakan satu video istimewa ini untuk anda semua mengundi bagi menentukan siapakah yang bakal memenangi gelaran Anugerah Lagu Terpaling Platinum Carta Indie kita untuk Anugerah Lagu Indie 2024. By the way, MTPH, setiap orang pengalamannya pasti berbeza-beza. And you guys pasti ada pengalaman apabila berada di satu titik terendah dalam kehidupan korang. Dan bagaimana korang bangkit balik daripada perasaan itu. Mungkin boleh kongsikan. Zik, start. Man, I love this episode lah. Soalnya korang best. Dia tak suka episod lain ke? Malam tadi makan kurma. Orang makan resin lah. Kismis, tujuh kismis lah. Aduh, okay, ya. Okay. Oh, terdiam jap. Sebab I think, especially being in a band, it's a very tough career, right? So, kita orang pun constantly di dalam situasi itu juga. Okay. I think what helps for me is taking it. Dia bunyi tau. Okay. Tapi it's one of the most profound life tips that I've ever gotten. Okay. Take it one day at a time. Kalau hari ni kau rasa macam tak apa, jadilah. Kalau kau jadi sebulan, tak apa, jadilah bulan. Tapi eventually the day akan berubah dan
insyaAllah akan get better lah. So take it one day at a time. For me, when I'm at my lowest, that's one thing that I keep in mind lah. So tak apa, layankan. Tapi tak boleh forever lah. Nanti at one point kita bangun lah. Apa dia yang lowest point yang you pernah alami tu, Zik? Uish, macam banyak je. One off. One of it. The most. I think that was one of the lowest points, and that was permulaan MTPH kot. Sebab back in 2018, I think, our late dad was in the hospital. He was dying of cancer masa tu. Okay. So that was a very tough time. Yang memang kita orang, yalah, taking care of a sick father kan. Tapi I feel apa yang terjadi pada saat itu really shaped us as people. And benda tu yang bila fikir balik sort of pushed us into this direction. So bersyukur lah. Okay. And I think he's proud watching you guys, wherever you guys are at right now. Dia suka kritik sikit. Zack tu cukup suruh praktis lagi tu, suruh praktis lagi. Padahal tu hospital. Yeah, even on his like, I think it was like the last 2 days before he passed. Dia suruh Zack praktis. Bagus lah sebenarnya. Dia hard sikit lah. Okay, so next. Alamak. Yeah, I think the same duration. I mean the same period juga lah. Sebab during diorang, I mean like diorang punya ayah tengah sakit. During that time tak boleh nak buat apa. So like diorang busy, which is kena menjalankan tanggungjawab sebagai anak untuk menjaga ayah. So the band quite, kita agak still kan, macam tak ada any new song. So quite sebab macam for us, one thing, we only have the band. That is all we have. So not being able to work on the band masa tu it was really affecting us jugalah sebenarnya. So dia macam ada gatal yang tak boleh garu. Macam tu lah. But I mean I think sama period juga. Right. Is it the same for you as well? For you? Ada banyak. Ada banyak. Yang tu betul lah. Tapi like recently I went through quite a tough time juga. Tapi tak tahulah, dia yang bestnya sebab at the same time band tengah busy. So layan je lah band. Tahu-tahu lupa. Tapi adalah from time to time teringat balik time-time tu. Tapi kita orang pun selalu malam-malam main COD, Call of Duty. Siapa main Call of Duty, jom main Call of Duty Mobile. That helps a lot. Kita orang akan invite dekat Telegram group kita orang. That when you mention lowest point, what you do, COD helps. Yes. One of the new solutions lah. Itu korang punya escapism jugalah. Sebenarnya sampai jadi ketagih. Dia macam semua toxic semua keluar kat situ, and then habis settle. Kita orang dari tahun 2020 sampai sekarang on and off COD. Okay. Satu band Penagih COD. Dekat arah kita pun ada seorang juga. Tapi dia tak nampak ada belakang kamera. Tapi itu memang betul-betul hard punya lah. Alright, so before we leave you guys with the last song, since korang cakap memang you guys only have this band, so who's the brain, who's the heart, who's the soul of MTPH? It's us. Like each one of you guys, who plays the role? Who's the brain, who's the heart, who's the soul? I think the brain. I know one of you guys are engineer kan? Engineer. Okay, but like who's the brain, who's the heart, and who's the soul? I think the brain is Zack lah. Define brain. Define brain. I mean like create the sound. All the genius is Zack lah sebenarnya. All the technical stuff. But like for MTPH itself as a band, like who's the brain, who's the heart, who's the soul? I would say Zack would be the brain, because all the songs, recording, all the technical stuff, it's him. Okay. I would say I am the soul because I write the songs. Right. Okay. Tapi Alip has always been the heart. Okay. Sebab selolo aku dengan Zack, Alip will always be the one yang akan push kita orang. So he's the beating heart lah sebenarnya. Sebab tak senang kerja dengan kita orang. It's very very difficult. It's very very hard. Memerlukan popcorn yang banyak.
air yang banyak untuk tengok orang gaduh. Sebab tu dia ni macam ni. Macam tak betul sikit Jadi orang tengah yang sangat baik sebenarnya. Okay. But yeah, the reason why I asked because I don't think so anyone can live with either one of it. So 3 of you guys are needed to complete one band, and that's MTPage. Yes. Dan untuk semua yang menyokong perjalanan MTPage selama ini, MTPage, kata-kata untuk mereka, dipersilakan. Thank you so much. Like we said, all we have is the band, right? So having a very, very strong support system, yang one, sudi support the band, and secondly, willing to go through this adventure dengan kita orang, because it's a life that we didn't expect, right? So having all these random people that we meet at shows, at events, and knowing that they have our backs, that means the world lah. So again, MTPage is not just us. MTPage is kita semua. Yeah. So all of us are our own MTPages. So thank you for being an MTPage juga. Yeah. Jarang aku dengar ucapan. Can I write on that page? Sure can. Jarang aku dengar ucapan yang boleh membuatkan aku tersenyum sendiri. Whatever. You jangan want lupa, to write also? You can write also. Banyak nak tulis. Okay. Whatever it is, jangan lupa untuk kita jumpa di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2024 di 27 Julai 2025 di Geospace. Dan jangan lupa untuk, tak boleh belik aku cakap. Dan juga jangan lupa untuk mengundi finalis untuk Anugerah Lagu Terpaling Platinum Carta Indie kita untuk Anugerah Lagu Indie 2024. Famous last word from Akila. Ada apa tak? Ini dia. This is the song yang menjuarai Carta Indie kita 3 kali berturut-turut, and that's why they are here. So here it is, Matahari daripada MTPage. Let's go. Until next episode, guys. Aku faham jika kau terpaksa pergi, aku pun tak tahan dengan diri sendiri. Dan aku faham jika kau terpaksa lari, hatiku gelap seperti malam yang sepi. Namun ku rindu matahariku, walau ku sayang semua hatiku yang tertutup. Walau ku saksi semua kau beri, ku ketagi dengan sedih. Kau coba bebaskan aku dari yang gelap, namun aku yang salah pilih untuk tenggelam lagi. Ku sendiri, dan aku faham jika kau terpaksa pergi, aku pun tak tahan dengan diri sendiri. Dan aku faham jika kau terpaksa lari, hatiku gelap seperti malam yang sepi. Namun ku rindu matahariku, harap kau tahu semua rasaku untukmu. Ke penghujung, pada diriku hanya kamulah yang terang, namun aku yang terlalu selesa dengan malam. Ku terdiam, dan aku paham jika kau terpaksa pergi, aku pun tak tahan dengan diri sendiri. Dan aku paham jika kau terpaksa lari, hatiku gelap seperti malam yang sepi. Namun ku rindu, namun ku rindu, namun ku rindu matahariku.
aku faham jika kau terpaksa lari. Hatiku gelap seperti malam yang sepi. Dan aku faham jika kau terpaksa pergi. Aku pun tak tahan dengan diri sendiri. Dan aku faham jika kau terpaksa lari. Hatiku gelap seperti malam yang sepi. Namun ku rindu, namun ku rindu, namun ku rindu matahariku.